jonea zitola mnyawe. Angalizi watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamalina mna mimwambia ninadi ukaya ina wakati jo hunda wakati wa ujavano ri hadithi na sina nyingi ngarijo huja apungwe amshukurio hakanganyi wenji mwesa malisonjia tihali hapo ngarijo hadisi na mparliani banu rijeri ri hadithi imanga mduna tsaha na jimbo mtitiban ni mchini yeni doishi ambavi na ujo ndana hadisa katika tiliti alikupeha. On va voir si on va pouvoir le retrouver. Nakojo jonea zitola mnyawe kalinonea nakojo jonea leo sabana di inambikao habahatisha kuangalio ze direct za hatu zenu haina mwanama wa daula ya haki kao kufanywa ze direct zenu ngamjiwa wonizo ngamundu ngao donc sihu msahani kaya mzipartage ilizangaliwa ni wandu wenji wazishie hauka iho wumtsangu ndia bali yawe mbwana donc yoti ukaya mrungu nzo ya wazize like auze commentaire auze partage parce que mjoka ya sisi kasi halma audience za kaya mrungu ndo mapesa heze live uzin shandu kaya karama mbia mziwanyise mzitambaze ukaya zijulwa ni wandu wenji kaya ngabo direct ndao au ngabo ya henda ilize no wora bavanu wandu wenji waaminiwe bwana inu wazishili nabogwe mara wakose mtaani ukaya enojojailiwa ni ujibiwa ni mirongoziri ambao au mirongozi wakosi nyamba yatiezite hata ya jonjia beza ya partage ili mwananye mraji ya juwe ukaya mpango fulani usawanisa au voilà ya jaishie au yake kajaishie donc ngwe wende mana boko si msahani nadi ukaya mtiezite huanyisa mipango hii voilà donc ntina mada mahususi na juste annonce mbili ndio zifanya baada ya hapo ni talazuzuka na ndamina nyi actualité inamna iliyo wewe bwana inamna ya vaseo hakaya wandu wenji ngwa riparao webzisa ibanu ndi halino hata ndini ibanu ngabutoma donc radio ça y est karjaban ari rassure wandu aminiwe bwana inu save wa aminiwe bwana gajoshi dari wa niketoma watu aminiwe bwana wo kanoshinda shakhele aminiwe bwana gajoshi dari niketoma rimonese dalilu rimwambie ukaya insha Allah Mwenyezi Mungu jo vuniano insha Allah ritshangaye haku voilà c'est vrai mwanangi onziro mwanangi onde wa ima sikiwashanga haku rikajua ukaya barabara njia anganyweni msawali sonjia rikajua ukaya bwana inu ngejuka nziro ngejuka ande ngwe sidoka washangavu serikali tirishangaze ukaya yonde na mna bedume ya sakazo ishononde yetwali sotapala ukaya asali havotoma hamitani katwanza kubaluka votoma hamitani shawa komori do mvoti hamitani kwabo na tapale na lile na rohitwa ya tirohitwa zali havotewa mahamitani ya haki rangu 2016 abongo c'est normal nambikao
sakaral mauti himilia fin de mandat ya hai himilia lazima yake hama mtapalo na mitango na zitiso hula na hula. C'est normal, c'est normal parce que voilà ngujuo kaya ezia hahe hisa sujo kanda ewae de ya hisa shangu juo kaya ezi hahe mahamitsan kana wenjeza juma au karjashina mbonguziza yoderidhike mnyamwambia mwambia kama ufanye mahamitsan hai ngujuo itimizi bese jutimizi amani salama salimina izo nizo siwenji najombea ukamunga mtu buliarshie wana majimbo wa ki komori wanu wapo masiwani miji wani donc voilà demana ko mpango miji hangu ni hadisa tajimbo la nzwani tajimbo la mwani wana mekanga mbehoze demande kayam johanzam heyvan en vidéo ri hadis tu constates kay téléphone tifanya mode horizontal mbuka julenga ya njia en vidéo ro hadis na gonga profite na lokaya video zangu zinjie kanga mfanya na telefoni ni kufanya ha mode horizontal kayo permete wandu wanaangalia wekawa fanya wangalia wa mode horizontal vao uone image njema nguhe yangu udégagero et puis ngabaro wakati unifanyia remarque ukaya akatize mention anize manzishi bandroli ilo mudingoni ze ngozo ya à l'envers wakati zo ya normal. C'est très simple. Et quand je vais téléphoner en mode selfie, je vais filmer, je vais filmer. Donc, il y a des gens qui aussi parce que la caméra est kaou. Chez quand je vais caméra ordinateur, c'est normal. Alors quand tu as une caméra, il y a un téléphone, je vais filmer, chance ou dion. Donc voilà, chez les caméras, les gens qui kaou, je fais la petite bewa. Donc wakati mifanya shwa ni filme zenguzihe correctement, wakati mifanya shwa ni rumie telefoni ntikena tarabudi upande huo. Donc avongwe ngashukuria ukanga nywenji mwahisa manjia nganywenji mwahisa manjia mridungao mundungao. Donc si hale yao ngajo hadisa zemada zari behawan kamina nasimbili ndio sifanya après ajonja harmai mahadis. Yewa marhaba rihisari dongule jimbo la shikomori la hatu la ho wanasho hatu wa Nzwani. Emakati yanu ngamjo henda na uhadithi ndaminanyi imanga mndo na ufanya wana message wa titivan. Voilà. Yewa wanama wangalizi watukufu, assalamu alaikum. Kandaninga mshikore kamsanganyi wenji mwesama wanjia. Dokaya amina nosimbili bana nzoni zifanye. Ya handani simambia ni rangu hale ukaya hisari njia harma periodikao haina mzimandasi ngeblo ya injeze ya jitihadi ya hai. Na yabo mrohajo handa ukaya arisari lemewa au karibiti panzaji njira ngwe mbwana hata leo. Au contraire mido zabanadi ukaya mido nga image ya hekomba ya hatu ya wanane dictature ukaya inuti sprint, c'est-à-dire inuti 100 mètres. 100 mètres gojojo uroha directement à 100 à l'heure, 200 à l'heure, 1000 à l'heure. Parce que yo 100 mètres. Même hatarme 100 mètres yo. Au wenji wo hi gagne dans les 3 dernières secondes. Donc, moi je m'appelle Kahindi. Ouane la dictature, il nous marathon. Il nous 42 km pour faire une image. Yabori roha. Ranguhale. Rifanya
10 premiers kilomètres, yo 2016 rifanya 2017 deuxième 10 kilomètres hata kama le dictature azali ni sana 2016 yabo wanama siri joka uganye marathon plus gari ona ukaye ligne d'arrivée ngio karibu wondo wakati vokonyi hishema anima journaliste sportifu wahe ze marathon uhambuka ya woti ndo wakati yabidi ulemewe kazana haukangawe karibu mweli ndarive wa Komor gas karibu mweli ndarive Henry emanda ya azali ya halali ndio karibu mauhisa wondo wakati ka usonti pia ngeblori hime rimambi ukaya non et non haizo hasibabu de confinement alors tu souhaites shara imposer wayo bien sûr tishindi tifanya namna ya organize ukaya haini masifu rangu sahanda de anosianda ni bitao haina masifu rangu sahanda renfumdaru rangu renfumdaru hata infumbili badi infumtsano nenfomonti ngamjoja wanu njeni hadithi la minani amjojawani hadithi la minani mnaje sitoa e anosiwa harmwe compte ya hangu personnel ngamjoji connecter rango 19h e kama gonzwani pare dire en direct harmwe telefoni naiti ya harmwe message ya hangu na publier si halebanu 06 47 68 45 98 ngamjojibu hena suala mjajo kanza ludise nlona kapasite ya ushinda nilijibu au anjolijibu eze kapasite ndonizo za husu ya mbwana inu riwanao na husu ezi riremao donc amjojibu masuala ya husu ya opposition jibu masuala ya husu ezi riremao donc ngamjo hamba rongoza hatu sisi opposition zirisaidiao harima ya mbwana ngamjo hamba rongoza hezi ikao ngarizi tukiwao nizo karti d'accord nizo fumraru hata infumbili badi infumtsanu nemfomonti infumtsanu nemfomonti ntsinabuka harma ye page ya hangu harma ye confinement infumtsanu nemfomonti ngamjoka harma ye page iparao Front commun des forces vives amjodo anime émission d'amina wanama infumtsanu ne mfomonti zelera ngajo varie en fonction de disponibilité ya huwana marjoka anime zentivizo mbili harma ye page Front commun des forces vives nani ma invite joka wapara ikango na nafasi lera fulani ngado fanya mpango lera fulani shahar ma yemuri hangu Mohamed El Arif Saadi rangu de mfum raru ata mfum mbili badi mfum sana mfum moti rangu sahanda ngamjonjia banu insha Allah ni hadithi banu daminani haujibu ya masuala ya hanyu mjuu ya uzisa tionesa namna mrajo kusema masuala soit mrungu parle directement au téléphone soit mrungu jiconnecter à moi WhatsApp c'est le même numéro ou alio en dehors de Faransa mjurumie WhatsApp yani pare au mruya henti message harma ya répondeur et kati jaman 19h kabjokaza za message ni zijibu harma ya répondeur au nishilieze audio za henti harma ya WhatsApp au nisome za masuala ya haja hamandishi par SMS harma telefoni au mandishi harima ya WhatsApp na zondo nzia mbili mjua jojo ni interroger haina sahanda ya masihu e kama Mwenyezi Mungu abenze si wanadamu e kama Mwenyezi Mungu abenze ngamjoja banu haujibu ya masuala ya hanyu waishilizi ikawa nyuni dunga ikawa nywenji haina suala mjajoli hati ngamjoli jibu he maarifa nlonayo ndio sabanadi mjamba hizo minifikirio dizo na mapia wafikirio mjamba hizo nifikirio ndiza kweli sha miu amini hizo ni nani mihamba hizo ni aminio mihamba hizo nifikirio ka donjema abongwe mti hésiter rangunde mfumbilinu mwezi ya handa ya Novembre apo rangunde mfumbili uyo ngamjwandisa mjavanu rangu sahanda ya masihu insha Allah 19h ya Kifaransa yo fikiri zile chanja kwa yo sararu komodi fikiri kufanya zile ile rawanusu zile razili na minani ya ujibu ya masuala ya juhuja yao kaya jamenji mpango gojo kamle ikaja mashashi mpango gojo hafifishiha babi iyo ni anosi ya handani insha Allah ngamjo ka tayari ya ujibu ya mafutajio ya hanyao anosi abili amanya naombi anukaya infumtsano n'informanti
mjolo karma page iparao Front Commun des Forces Vives damina wanama ikangwa johuna nafasi ya hujari anime emission harma page hiyo information ya maudu raguda go sahanda ngarju jawan wanama wa dawla ya haki rijeri anime emission harma page ya maudu amjo huja arjovu wa ndongoza he dawla ya haki en particulier ye pacte ya simewa Montreuil nizi hazi zaidunga et surtout ngarjo huja harima yinu mushiao iparao operation tombola yani utsaha msaada wa himaranya wa Komori walisaidie harima yembwana ya wana ni diktaturi Komori maudu hama des informations pia ele rangejo kiriba dilimbabi shamaudu sahanda insha Allah za masihu kifaransa ngarjo huja damino wana ma ikao ngwajo honda inafasi rije remwelezeni zenongo hizo de pacte ya Simon Montreuil nizi hazi za dunga pacte et surtout des opérations tombola mishiao nana hazi za saya zeneleao abongwe maudu insha Allah sahanda za masihu ngarjo kabanu sha harima ipaji iparao Front Commun des Forces Vives Comoriennes wa ima usiku wa leo baada ya vitazi anosizo mbili sika jamanu nijeni hadisi mino watu kaungo aminiwe bwana yinu shango una taradudi aminiwe bwana yinu shango una taradudi longe jao hizo waonao hizo weshi yao wanuna mjukaya harima bwana c'est normal wakitaradudi haukaya ngabonongobo ko ngabo wandu wajuao ngabonongobo ko wandu walo avancer haku anu atende usoni harama mbano nani ngwajuao kwa na ujua wambie wandu wadunga dingoni wandu dingoni wanezijwa kwa na ujua wambie ani ngabono kwikao kazi na ujua zaniho bangweni halafu mrutuju wazenongozi birao homoni lazima yake na taradudi lazima yake mshangavu lazima yake mlemevu abongo devare hatu do hujabanu je dis bien si do jabanu orimwambie ni ndrabu non Geblo mjokaya ekar jaban araba ukaya nari amini mbwana yini c'est parce que ngabo wandu ikao zihaziwa fanyao ngazitongeza uri amini mbwana yini hafamu jwana ukaya ngabo hazaka fanyiwa ranguma hawanusu atabaha kamjahunda marunda dictature kaitolo hamari dictature kaitolo sur Facebook inu moyen ya mobiliser inu nzia ya mobiliser ces moyens heze qualité zonti ili wandu watu dictature shanga joka ya dictature kaina uroha harama Facebook ga joka dictature kaina uroha harama manifestation ya liyo bonze sha zinu nzia zinu tartibu zinu namna za uhudumu ye zitendwa za mwiso zijo mtonga colonel dictateur Azali Assoumani ya rohe halafu wanawati doka washangavu ukaya mahawanusu kajatoa dictature manu muzamana duka ubanurabatisha doka Azali Assoumani hata jorengezi hamba uwezo wake dictature ya rumwe ekomori dahari hauka hata jorengezi kajadziha hamba kufanya asizi ya badile sharia ya towe 2021 ya towe 2026 ya bakishe Malik el-Muluki yani tout de suite habeze harambi ya ukaya e sharia shani voti gamjo shirwaria ye amini na lava ilandrabo donc mwaja ilia wenji kabisa karika wenji kabisa wa he opposition immédiatement analiso Rema Azali en 2016 on a dit son azé signe za ukaya Azali ujokaya dictateur c'est-à-dire ujorwaria e sharia shamanzi nsuma baneza dunga hapo ngamjuao na banu ngabano kuiblorize shele banu baada wandu wakaudore Azali harima manzishi ya Facebook ya interneti magazeti shamtsi diwaze ukangabo zitendaza kaza tulanziani Komori banu wadunga mbuka Komori kwa na ujuha attention mangabo zitendaza kaza tulanziani wakati Azali Assoumani ya fanyaze assise et opposition kamil wazirema je dis des oppositions kamil haukena mtu akajirekonesa harama opposition kajenda harama zi assise za Azali haina mtu harama zi assise za Azali kaja kaujirekonesa harama opposition
hakahenda a titre personnel hambangwendo bangu jivi waneze asizi ye opposition kamili warena ye referendum kabati iyo kabati mrenga mzima yakaujirekonese harame opposition yafanya kampanya ya referendum sha risidiwaze ukaya vanu mwezi wa nusu mai juin mes mili meme haina juma wakaguka maandamano Komori pia Komori kamili ngabo wakati yemijie minji yako manifeste ngabo wakati nde miji nusu shaharma mwezi wa kamili mwezi wa nusu ngabo sheleao wakawa juha zahma wakawa juha fijo et opposition ikanavu makati yao dainui paro union de l'opposition emijimi huu ya hengazija emijimi huu ya hemwali nenzwani haina juma wakaudwenje za miji we manifeste humijini hao iyo bwana iyo kafanywa ni wa Komoro iyo kafanywa ni malidor sauf que malheureusement ngamjuao zabarindi ni bwana iyo yazia tindongo zinji duke manifestation ya mwiso yafanyiha usulimo msihiri wa Alkasmu Moroni malidori wararu et pas n'importe lesquels wa opposition warengwa yabo sur place warengwa ha namne kao ye Komori tinoka wakawa hare namna wana warengwa me wa Komori wa unukaya karitu huruma ni wanadamu walio namba wengo wa binadamu kama ishile yao ke manifestation yao yaka le 22 juin 2018 ale referendum ngeliwa le 30 juillet Razida Mustafa Sechek Ahmed Wadani waratewa wararu violemment ngamjoka Wadani haulawa haugula mhona ngamjua zinogopia zamhura wede wafanya 20 jours de prison ferme waroha na mwahawanu na mwahawa kamili wazifungoza bonze yaho manzona dokaya kangwa lingo mbokaya mkomori kana jua mkomori kana jua besi mkomori sa haone sa zadi ukaya ekanga nzauri jonga jujua dako wanalingo mbokaya mkomori kana jua no deja romeji regime no hajua wakati ya kauzia wakati malidori wa wararu waretewa c'est-à-dire o ajihunda bonze kwa waja continue embwana yabo hindi yabo deja narjokaya ezinu yo mkomori hajuha yabo gujojuha haukaya ngabo sisi kao ngari aminio ukaya azali si wa komori nerjo mto wa harmonyezi si wa komori maraya nerjo mto wa harmonyezi kartu amini kudeta kartu amini kudeta ni ya yondani ni ya bonze c'est-à-dire kartu amini ukaya mnduno dani kujomfanyilia kudeta au wangu wajula bonze wajomfanyilia kudeta ngari amini ukaya azali ya opposition ngarjo shinda rimkwese haurumi ya armu demokratiki ya ho wanansi haurumi ya zenzia pia za urumia ili azali rimzingamani hanu azali uitinde dictatori wahuu washangaza dunia no washindwa donc ya opposition ngasinaze moyen za ushinda rimkwese azali halafu ngabwanama wadingo hamba ukaya wanama walo harme opposition na wasaya watu harme opposition ngamhada yao wa Komori wakati mdingo hamba ukaya en juin 2021 linu jimbo mhezao shaka wati contenu ya ukaya kweli ngabajo fanyiha kweli yezi ngajo na nzwani 2021 hadani amanzoni wanese ukaya parce que uhamba ukaya inu hama dabamba kabanauka asizi watu fanya asizi dabamba kabanauka referendum bafanya referendum dabamba ze voti zila zoti njema no mwenda hama ze voti mwamba ani azalimu mwambia ndongo zinji hachodomdo ariani henda Komor zinongura kaushidana desina azali izokweli yarishinda yarirwaria yariua yahenda kabati nganzima yao ilinganao ne tournati en juin 2021 kabati nzima yao ilinganao ne tournati en juin 2021 ze asizi kasijatu shinda zunguwe masiwa ya Komori hindi hazifanya bobu
si vous voulez ndio azifanya kama jaka riski ya ukaya nchi idivise en deux wa siasa wa divise en deux hai referendum mwambia atifanya habanga mfanya na jerioni sio kweli hafanya shayo tsidongo ya hungua yensi yungua e classe politique hai arjana maze vote enusuende ritende kamjua que position Ahmed Ouad Mahmoud aba ritende parce que oui dictateur ujorenga katufanya assise katumete mandat ya 2 ans en jeu enfin katumete mandat ya 5 ans en jeu pour 2 ans pendant 2 ans yafanya assise wa yeche yafanya referendum wa yeche halafu yake démocrate ya organiser vote malheureusement au ma opposant wengi wende riono ze resultat hajana bali tifanye zevote za député hafanya basi ya weni yanzu yafanya kujofanya nyika mshini mzia sauf que izenomonaziwa za yabo pia kavati nzima yabo yakana risk ya hungua emasiwa ya Komoro yabo mwanzo na doka hindi wanama wa Komoro ambokaya ahe ya Zabira na mjizi wa ndongo de ujo mwiso wasaba ukaya ya jomado kajajua ya jua umwiso ahe ya Zabira mjizi wa ndongo de ujo mwiso ya jua umando kajajua ya jua umwiso c'est-à-dire mieux vaut prévenir que guérir. Wakomori mdunanze ya tournanti yani le principe ya que présidence idozungulia mduna yadze mdu yatsiyanze mduna critique mduna kemhara wakaya azali yeroha ngendo ja tournanti tena nguriska hunde azali wasatena mdugu jokanina harara mdu yalo niyo me mdu na jokaya yenti ngari riskeo itsambalie ngari riskeo emasiwa yala yaunguhe je dis bien ngari riskeo yabo ekari jabanu leo angaranzori ramulana imacho ribuliana ziankili parce que karchuhanza arijeri yamdeukaya voilà kweli jokar fanjao non est-ce que ngasima conscient wakaya asizi kajajo ngwanti referendum kajajo ngwanti vote kajajo ngwanti yukia mbwana ya siasa shay ye tournante ye principe ya ukahaina isiwa ngwarumao ye Komoro ikazali hairwaria iyo tiriski ibido haina mrikao nge harima imbana ya daula ya haki ibido ya idharau mndugujo kakatu jibane tournante sha eskenga po riski ya ukaya eka ye haki ya ngazija ya hisa 2021 mwana mzuani tinde ulone haki ya Komori harima shesi wa shanzuani mumwalie eskenga mru wamwe eriski yo kaiti hambu jambuka etonati system jema ya siasa mais est-ce que eriski ya ukaya emasiwa hatu ya tambalie a partir ya haki ya nzuani kwa jiparisa ya haki ya mali kwa jiparisa ngiyo au kaiti kama na boka ngiyo shanga mwidharau ngamu minimiser c'est son problème yabo ngu minimiser danger mdu kay minimiser mdu lenga au sérieux kama kubaluka danger mdu lenga au sérieux halafu ngabwanama wadingo ndokaya ya tournanti yo ambi parce qu'il y a des tournanti ya ngazija des tournanti ya mzuani des tournanti ya Mali ok mais garanzao président Mkomori garanzao constitution jokwa wayi président Mkomori kajaka vote wa kaye Mali kajaka vote wa kaye mzuani ngamwelewa
Namwelewa? Sha ebanu mwana mungazija, mwana mumzuani, mwana mumwali, esi wote mkomori. Mkomori. Ngenga jo haraya ukaka japuara mashesi wa shanzuani. Gajo haraka kaka japuara mashesi wa shamwali. Shangazija, shamaore. Ashake chubidi ya votewa baha puha shesi wa isho. Ngenga jo haraya ukaka japuha shesi wa isho. Panumma dabdala na liswalihi na taki na joharati do waruma bati na turnati kabati hali watukofu mbwanezisi wa wapuha madabdala president mzuani harumunai aliswalihi president mgazija harumunai to johari president mgazija harumunai to aki president mgazija harumunai ainsi de suite yongejoka utungakia wana wao ekari towe turnati waja system bokum lukatsu votiwa heshesiwa enge joutzi ya mriati fumoka woyi president mumali woyi president mungazija karna ushinda Henry entia hatu yozisiwa halafandu ngwambuka haya no jobi dirike na system boko mrungu votewa batina udistingue ukaya halahari waisiwa fulani shayo karna ushinda litowe origine ya hemru ujoka romeko morileo ima gujopo hangazija nzuwani mwali ngazija gujofubwa na mawore gujofubwa na kudzima yabo shamu ngazombe ukaya shay systemu yo tindo itsunguwe kemru wala ridomfumba ne shay siwashila s'il vous plaît tikaanza nione ukaya ngajo elewa acho mshio ze critiquizo pia sha vous savez le problème loni Komori leo kaiti ya hoka ya presidence ngezunguli yao yote des problèmes loni yo leo s'il vous plaît. Il y a constitution, il y a 2002, issu des accords de fondement de 2001, il y a Tinjema. Il y a imperfection zinji. Mais quelle constitution vous connaissez parfait à l'Unia Kabati? Haina constitution à l'Unia, à un moment donné, il y a une réforme, il est amélioré. Chaque réforme, il y a un esprit, il y a ngari amélioré et sharia chino, il est costaud. Chaque des modifications comme on les fait, il y a un ya taille et constitution he taille ha. Il y a what's kanzana behindi. Problème l'union Komori leo. Mso shele ya nombre ya modifications constitutionnelles za fanywa Komori. Au ze nouvelle constitution za fanywa Komori. Mais sûrement c'est dépassé 10 ou yayo parce que aliswali hafanya constitution, madame la jahito, madame la fanya mbili haundaru, johara fanya hae, takia fanya hae. Eka balaka fanya nzima azali hajafanya ya hae nsuhaba ukaya on a tout essayé bien sûr il reste toujours quelque chose à inventer mais iyo ni wone sa ukaya karitsi na problemu ya text gasi na problemu ya uste hize text haina constitution ya dunia rijo hifanya Komori haina constitution ya dunia rijo kopia mahala haurangeze hati Komori sheke mwanadamu ya haja ngena volonté ya hanza ya tiste zila ranzi hara wafikiana gujo fanya donc wanu mimi udefend ka wanadamu waruma wanadamu wanzo warume Komori ndo wale una problem chati des textes za hatu des problem na zitoste hilo dites-moi 15 ans, il tourne. Oui, on va bazali kaje kanza sebonsi. On va hayo mdekoseya sebonsi. On va sambi kaje kanza sebonsi, hameto pression ha sebonsi. Donc ya bo ngimesa ka yoti problème ya heze texte. Parce que ça veut dire o wanduwao kwa aja kanza waziste. Reja leo. Pareil. Azali katuste. Il a texte. Wanzo modifier, shaya modifier essentiel. How kama nungabo umodifie sharia ilimru ya revishe ze interesa ngabo modifie sharia ilimru ya saidia umendo ngabo wantu wengi wakubaluka ya changement ye modification apportewa ya ukaya ze vote zidoka mbili gouverneur na président wakatuzima ye réforme yo i apporte beaucoup wa Komoro ifanywa ni sambi
ye reforme ya uka ema député ne ma maire wado vote wa wakati dzima ya hapo Henry rikana periodique au hena muhavoti ya bombu kana hado ka ye reforme yo sawa na inu azali yanzo afanye leo Henry eyo imfaidisha rais yake makati ya na Henry même hata ilaya hukaya sambihe njeza muhamzima ani hajirumileo muhamzima uo parce que nge passé au 4 ans ikabidi 4 ans si harumia muhamzima paraît-il yani se pouvoir ndaye na ne opposition mais même que jaka ubili nge yo sawa na leo azali yanzo non seulement yafanye mahamiraru yambe ula mna parenthèse shayandi se mitsan ya dia fanye mitsan non s'il vous plaît yaboti kanani mnisakindi wanama kanama bilukaya ubahanu ragabili banu ngwajelia ya opposition pia ya opposition kamili wakubali ngwa wani yao ye tournati ya en juin 2021. Pourquoi? Pour la seule et unique raison, pour l'unité nationale. Ya wama jomdwana biukaya beisho imali dori wa siasa wa Komori waruma harmazezi zabira o achupa ruma mene haina mbika ngujure konese kaya ngufanyo siasa leo Komori nge harimai opposition hoka wanro pia wakubali ukaya kobobira nge bido azalia zilwa ya tirarie etornati parce que ika hairaria entila ngendo ya ngamiziwa ngendo ya ngulwa ngendo ya tsandaziwa na yabo soti pia neri perdeo amanzo ngombe nuka hata wandu ikao harma ye genia hao wo kwa venza ye turnati anirangundo mtungo hayo sidawe ya jaidingo modifielwa wakubali ukaya kaitsubidi ribulie wakatenga uzima azalia roari ye turnati ya en juin 2021 haukayabo ngusinya ye arrêt de mort ya ho salama ya he amani ya ho uzima wa hema siwayala ya ho mlungano ya hema siwayala iyo ndiyo sisi wasaya yiri enketeo donc amali l'optimisme na doka hindeni ngarjojo ka karika d'accord ya he tournati heze imperfections za hayo shana rijokaya e kari wafikia na rimto wa azali haina ranzao rifanye gasjoja hamahadisi yule experience ya Komori ya Ronesa ukaya haina wa Komori haina rongo wandu wa siasa wakawafikiana Komori wawafikiana hama hadisi yamukena ukahandani rijoka wafikiana hama hadisi sha pourquoi leo rijo talifiana harima tournante ya ukaritiwani ya wakatika o iyo ndiyo tonga iritanganye riketi pamoja rilekeze hina shaulekeza riwafikiana au rivurana kena ukiri leo rivurana harima ya tournante ridiwa zeukaya esharitanganya handani ngebdori sove enti wodu dzima wa hekomor wodu dzima wa hemaranya wa Komor karinau kananti eka haina isiwa shijitenge karinau kana taifa dzima eka haina wandu walio isiwa wajikubali ukaya ngwajika yao yabo ndo bahanu valio danger nanzo nabia wanama wa Komori ukaya nari kemata yarifu rijokaya rigabili bahanu baziro ribakisha mezi mili na 2021 jia rangu do le 23 novembre ngejubidi Colonel Azali Asumani ya pareze voti gujozipara haukano zipara halafunga wandu adingo unambia elarifu banu simambia ni wandu adingo ngam hale wa Komori tournati kena huja mwamba hizo kajaja tionesa banu zabarindi nimde mandeo collège électoral le 23 novembre candidature date flani banu ngabondongo mbili ngabondongo ko ngoziwanio parce que e haki ani yone haki yaho ngoiwanio e abili e haki ya hangu inunga mjoi hunda au nsina hui hunda shayabo wanama mroka mba ukaya mtu wania e haki ya hangu banga mjoka nsina hui hunda
ekakuja iwania kuna ujoka kuna wimunda ifo uwanie haki yao quel que soit e mwanadamu ya ubohe haki yao subuti affronte wame njakubali abo expression ya shizungu pour paraphraser un peu en Okaya celui qui se bat n'est pas sûr de gagner. Mais celui qui ne se bat pas est sûr qu'il a perdu. Celui qui se bat n'est pas sûr de gagner, mais celui qui ne se bat pas est sûr qu'il a perdu. Iyo ndio nanzona bi wanama alilo harimwe bwana inukaya. Tant que karija shindwa ritikubali ukanga joka ushindwa. Tant que ngasi mbwanani nari amini ukanga joka ganye bwana inu. Haizo Reka Azali a convoqué le collège électoral. Reka kaja convoqué. Namjokaya yotsinde échéance ya hatu ya mwisho na Azali. Azali ngari wanaoda sinae rangu 2016 izi mvuza hatu zira enkomba hatu rengovu rangu ze vote zila zabira. Me Azali ngari wanaoda sinae mwana mjuani mwana mkomori ya puhalisi wala nzuani ngujoruma heturnati ya komori yastahiki seshwa shanzuani. E namna mwana mgazija ya ruma oleo ya ruma unai malheureusement ha isimu ya heturnati ya komori yaja eturu ya ngazija ndo mwana mzuani ya liyo ne haki na riwani yao uzima wa hatu riwani yao ye haki ukayange bidio mwana mzuani mwana mkomori ya puhalisi wala nzuani ya rume 2021 engu joruma hawema engu joruma hawelevu iyo ndiyo rajohanza engu joruma hamvu yotsi ndiyo rajohanza shauka ya ridai ndazima wanama mndunga u muamini ukaya ngarida hiyo haukayo haki karitsu nikawanzua nikado wala wa mwali kado haki hesharia rilonisho mwanamgazija ya rume urumo leo Azali gutabisho owa komori shayo ketwizi ya siwa komori ho mwambia ukaya stop ya bidio mwanamzua ni bahe ya rume heisimu ya hekomori mwanamumali ya rume heisimu ya hekomori haizo namshukuroni wakamkawe nji mwashuna madunga ye video ini mwiluna mshukuriani amrejezo ze anusimili na zifanya bani ya handani nduka ya ranguni mfumbili insha Allah ka inafasi keja ike nafasi inruhusu ranguni mfumbili haina sahanda ya shifaransa tamjojabanu ifanye mpango hango banda minani titrimi hupara opinion libre yani mtu ya pale au zise le suala yanzao nilijibu ekati shindi nilijibu he maarifa ya hangu mndugu jojua hoe hansi message mjoi accompagne harmo video inu mndugu jojua ye hansi répondeur ngamjo share mjo répondeur nijibu mndugu jojua be SMS amjo soma le suala nilijibu mndugu jojua para directement wanwalio hors de France hors de la France mndugu jojua para ye WhatsApp directement au ye hansi audio amjojibu yani hena masihu apatria sahanda amjojabanu nijibu ya masuala hali wa imma efumtsano ni mfomonti ntina fanya mpango huo harima page harima compte ya hangu yinu efumtsano insha Allah nena mfomonti hakwandisa mau deja haina sahanda hau lera ikao ye mrunanzoni invita au mrunanzoni wa invite ngone nafasi ngamjokana mpango shando harima page iparao front commun des forces vives donc abjesaiye zena nafasi zangu soit nikadamina mwanama ali anime mpango huo mercredi ne samedi en fonction ze nafasi za hawandu ranzori hadisi da sinao chez mimi binafsi amjodoka banu lundi jusqu'à dimanche sauf mercredi et samedi amu mashirizo kaya maudu insha Allah sahanda za ki faransa ngabjo kahamai page franco-commun de force vive dami au damina mwanama wasaya ari anime mpango yabo wahusu mwana inu haswatan pacte ya montru et ya signé wa montru le 26 juillet zehazi zadunga yabo et surtout inu pora opération tombola ili risutene zehazi ikao zitilwa nziani
ikawa ngari amini ukaya insha Allah ngazi jo kuchongeza dictature inu isebonzi haraka insha Allah abogoe atampakali abonga mshukuroni ndika mustahimilia undunga kama ndo nahumbushirani khairi insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nambite masimema ya khairi nam aminuka insha Allah ngajuganye embwana inu haraka insha Allah marhaba menji